طلاب الأعزاء، يكفي العلماء شرفا أن الله سبحانه وتعالى جمع بين شهادته وشهادة ملائكته وشهادة العلماء، وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Baik, ini beliau menjelaskan dalil tentang keistimewaan orang yang berilmu. Ya, ini dalilnya ada di firman Allah, Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Penyaksian Allah, ya, penyaksian para malaikat dan penyaksian orang-orang yang berilmu ini dijadikan satu dalam satu ayat. Ya, dari ayat Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ya. Jadi tidak ada yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang meyakini tiada Tuhan selain Allah itu yang pertama sinten? Allah, ya. Kemudian para malaikat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Dengan kata lain, akan sulit bagi seseorang yang tidak mempunyai ilmu itu bisa bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi kita bisa yakin kalau tiada Tuhan selain Allah itu kalau kita mempunyai ilmu. يكفي العلماء شرفا أنهم يموتون وتبقى حسناتهم. Di antara kemuliaan orang-orang yang berilmu, beliau-beliau ini meskipun sudah wafat, tetapi nama beliau akan selalu hidup, akan selalu dikenang sepanjang masa. Meskipun sudah ribuan tahun wafatnya, tetapi akan selalu hidup. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Rasulullah SAW beliau bersabda, ketika manusia meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus. Artinya apa? Tidak ada lagi pahala yang dia terima. Okay. Ketika manusia mati, pahalanya terputus, tidak ada pahala lagi yang dia terima. Illa min salase, kecuali 3 hari. 3 hari kenapa? Pertama adalah shodaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu apa? Sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Dalam hal ini ulama itu mengartikan dengan wakaf, yang mewakafkan tanah menjadi masjid, mewakafkan tanah menjadi madrasah dan lainnya. Kemudian yang kedua, al-ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awwalan salih yang bermula, atau anak saleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Semoga Anda semuanya ini sesuai dengan harapan orang tua yang bisa mendoakan kepada orang tuanya nanti. Amin. طلاب الأعزاء، بالعلم والأخلاق تبنى الأمم والحضارات، كما قال الشاعر: بالعلم والأخلاق يبني الناس ملكهم، لا يبنى ملك على جهل وإطلاق. Anak-anakku yang aku banggakan, penting perlu kita ingat ini ya. Dengan ilmu dan akhlak itu kita akan mencapai puncak kejayaan, akan mencapai puncak tingginya peradaban. Ya, dan beliau mengutip juga suatu syair
bidang ilmu. Dengan adanya ilmu dan dengan adanya akhlak itu seseorang bisa menguasai, bisa menuju ke puncak peradaban, bukan dengan kebodohan. Bisa kita bayangkan ya, nggak ada orang-orang yang bodoh di sana itu bisa mencapai puncak kesuksesan. لا أريد أن أطيل فأقدم بعض النصائح للطلاب الأعزاء وهم مقبلون على عام دراسي جديد. أنصحهم ببعض النصائح. Berkaitan tentang masuknya tahun ajaran baru ini, saya ingin menekankan kepada anak-anakku sekalian beberapa nasihat kepada Anda semuanya. النصيحة الأولى إخلاص نية الله سبحانه وتعالى في طلب العلم. فتكون نيتنا طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. Ini nanti penting ya, seperti anak-anak yang putri ini pada semangat ketika muhadharah ini pada bawa catatan. Ini bagus video yang putra juga demikian ya. Ketika ada muhadharah itu jangan dijadikan sebagai ceramah, dicatat seperti anak-anak putri ini ya. Yang pertama, nasihat yang pertama adalah ikhlas ya, mencari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mempelajari ilmu. يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Beliau mengutip suatu ayat dalam Al-Quran Al-Karim dan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Seorang hamba, seorang manusia itu tidak diperintahkan kecuali ikhlas menjalankan perintah-perintah Allah, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. النصيحة الثانية الصبر على العلم فلا تتعجل في طلب العلم. Nasihat yang kedua ini penting, anak-anakku yang putra perlu diingat ya. Saya terima kasih dan sebagian sudah ada yang membawa buku. Ini penting ya, santri harus bawa catatan dan bawa buku. Nasihat dari beliau yang kedua ya, yang kedua adalah sabar di dalam menuntut ilmu ya, karena di dalam menuntut ilmu itu pasti akan ada cobaannya, maka harus bersabar. Dalam berbagai kebaikan itu pasti ada cobaannya. Kalau Anda bisa melalui cobaannya ini, maka Anda akan menuju ke kesuksesan. سيدنا موسى عندما ذهب إلى الخضر بعيدا ليتعلم ماذا قال له الخضر؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. فماذا كان الجواب من سيدنا موسى؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Dalam permasalahan kesabaran ini, beliau mengutip tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini ketika mau belajar dari Nabi Khidir alaihissalam, ya, Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ini Nabi Khidir mendikan kepada Nabi Musa, Anda tidak akan sabar terhadap apa yang aku perintahkan. Bagaimana respon dari Nabi Musa alaihissalam? Satajiduni, ya, engkau akan menemukanku insya Allah dalam keadaan bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya dalam mencari ilmu itu butuh suatu kesabaran. النصيحة الثالثة احترام العلم والعلماء لأن العلم دين، فإذا احترمت العلم فقد احترمت الدين، وإذا احترمت المعلم فقد احترمت النبي. Penting,
Poin yang ketiga, ya, memuliakan ilmu yang Anda pelajari. Apa? Memuliakan ilmu yang Anda pelajari. Karena ilmu itu bagian dari agama. Dengan memuliakan ilmu, maka seperti halnya Anda memuliakan agama. Ya. Baik. Dan penting Anda hormat kepada para guru-guru Anda. النصيحة الرابعة أن تعمل بما تعلمت. تعلمت العلم لتعمل به ولتكون قدوة لغيرك. Nasihat yang berapa ini tadi? Yang putri. Yang keempat. Nasihat yang keempat adalah mengamalkan apa yang Anda pelajari supaya Anda bisa menjadi contoh terhadap orang yang lainnya. Ya. Jadi mengamalkan tidak hanya sekedar pengalaman, tetapi harus menuju ke pengamalan. هناك الكثير من النصائح والفوائد لكن نكتفي بهذه الأربعة. نكرر مرة ثانية مولانا. النصيحة الأولى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. النصيحة الثانية الصبر على العلم وتحمل المشاق في طلب العلم. النصيحة الثالثة احترام العلم والعلماء. النصيحة الرابعة أن نعمل بما تعلمناه أو بما سنتعلمه. Baik, saya ulangi sekali lagi ya. Pada hakikatnya banyak sekali nasihat-nasihat tentang pembelajaran ilmu. Tetapi pada kesempatan kali ini kami fokuskan, kami tekankan dalam 4 hal. Yang pertama, di dalam menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa Pak? Yang kedua, yang kedua apa? Sabar di dalam menuntut ilmu, di dalam menanggung berbagai cobaan ketika kita menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, yang putra, ya, memuliakan ilmu. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Panjatkan sama begitu. وفي النهاية ندعو الله سبحانه وتعالى فآمنوا على دعائي لا نريد أن نطيل حتى لا نثقل عليكم. فندعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات وآمنوا على دعائي. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الدعاء. Yang ini beliau mau berdoa ya. Ketika beliau berdoa, kita nanti bersama-sama mengamini supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita semuanya. Baik. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu alaniyatuhu wa sirruhu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم أسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الإيمان. اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة. أنزل علينا يا ربنا سكينتك وطمأنينتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في طلاب هذا المعهد وطلاب المسلمين أجمعين
وبارك يا رب في أساتذة هذا المعهد وشيوخه يا أرحم الراحمين والقائمين عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغرس في نفوسهم الألفة والمحبة والود يا أرحم الراحمين، وانزع من قلوبنا وقلوبهم الغل والحقد والحسد، واجعلنا إخوة متحابين في الله سبحانه وتعالى، مؤمنين بالقرآن وبما جاء فيه، مطبقين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا علما صالحا، ربنا هب لنا علما نافعا، ربنا هب لنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين، وثبت أقدامهم على قول لا إله إلا الله، وارفع الغل والحقد والحسد من قلوبهم. آمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم بجند من عندك يا الله. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين اليهود يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع شملنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا إخوة متحابين في الله سبحانه وتعالى. آمين آمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وثبت على الحق قلوبنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشكركم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.